Hola amigos y amigas de Mr. Gois Idiomas. En esta ocasión, un video corto sobre phrasal verbs. Phrasal verbs are a combination of a verb and one or two particles. The particles can be adverbs or prepositions and they change the meaning of a verb. Las partículas que se asocian a los verbos para formar un phrasal verb pueden ser adverbios o preposiciones. Estos le cambian el sentido al verbo, le cambian el significado. En la frase I called the airline to change my ticket, el verbo to call significa to telephone, telefonear. En el ejemplo I called off my trip to Vegas because of the pandemic, el phrasal verb to call off significa cancelar, to cancel. Existen dos tipos de phrasal verbs, separables y no separables. With separable phrasal verbs, the verb and the particle can be apart altogether. En el ejemplo, I called off my trip to Vegas because of the pandemic, estamos usando una separable phrasal verb. My boss called the meeting off at the very last minute. En este ejemplo, se puede ver claramente que el verbo to call y la partícula off están separadas. En medio de las dos, el sustantivo the meeting. When a pronoun is used, the verb and the particle must be separated. Esto es en el caso de los separable phrasal verbs. And the sales meeting? Oh, my boss called it off at the last minute. My boss called it off at the last minute. El verbo to call y la partícula off están separados por el pronombre it, que reemplaza al sustantivo meeting. With non-separable phrasal verbs, the verb and the particle cannot be separated. They work together. Trabajan juntos para expresar un significado específico. I will have to look into this whole mess to figure out what happened. El phrasal verb look into quiere decir investigar. To look into this whole mess, investigar este desastre. Verb and particle work together even when a pronoun is being used. A diferencia de los separable phrasal verbs, los non-separable phrasal verbs no se separan aun cuando se utilice un pronombre. I will have to look into this whole mess to figure out what happened. Vamos a reemplazar this whole mess por el pronombre it y este tendrá que colocarse luego de nuestro phrasal verb. I will have to look into it to figure out what happened. Existen también phrasal verbs que utilizan dos partículas. Estos son no separables. Two-particle phrasal verbs are non-separable even if you use a pronoun. It was my dad who came up with that lousy idea. En este caso, el verbal phrase es to come up with, que utiliza el verbo to come y las partículas up and with. I cannot put up with all that noise. En este caso, nuestro phrasal verb es put up with, que utiliza el verbo to put y las partículas up and with. En el ejemplo, the concert, I'm really looking forward to it, tenemos el phrasal verb to look forward to, que utiliza el verbo to look y la partícula forward más la partícula to. Y estamos utilizando el pronombre it, el cual se localiza luego del phrasal verb.
Bueno amigos, eso es todo por este video. If you want to learn more, contáctenos en nuestra página de Facebook Mr. Goys Idiomas Oficial.